Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sining siyaji salaku iya maneng. Alhamdulillah maku kuange engkani ri 25 ompokna bulan Ramalan. Make betua ngiri makedana kurang lebih mani 5 ngeso na laba bulan Ramalan. Narima kuan na naritu mamuare ifong Allahu Ta'ala. Rilalenna ia hecapa na bulan Ramalan. Na werengi semanga untuk tare mega ibadata rifong Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na salah di amala parelu itaro mega rilalenna ulan Ramalan, terlebih lagi ricapa na ulan Ramalan, ia naritu al-iktsaru minas sadaqah, parelu itaro mega pasti dekata. Aga sabakna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, nasaba ia tu nabita tauliw labona, ia tu nabita tauliw kacuana. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Na tatambai ala bongenna nabita, tatambai akacuangenna nabita, nareko engkai rilalenna ulen Ramalan. Narimakuanna naritu sebagai tanrang akacuereta rinabikka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkalalo kita remaega pasti dekata upakulingi tatarolalo imaega pasti dekata. Nareko pale de panariule tare maega paling tidak tataro imaleo pasti dekata. Insya Allah napak baraka ki fongallahu Ta'ala. Yang kedua, makadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu burhanun. Ia turia senge pasti deka merupakan bukti. As-sadaqatu burhan, ia tu pasti dekai bukti. Pertanyaan, agar sabak nana pasti dekai ria sengi bukti, maka de topan ritata nasaba ia tu pasti dekata merupakan bukti keimanan kepada Allah. Nareko engka tahu mengaku matepe rifong Allahu Ta'ala. Na ternyata engka metoi pak dupa yaro tepena rigau engka nama laboy nan nia maka cuai. Na poji masih deka na poji mak bere majepu iaro ala bongenna. Bukti maka datongeng ia rwerek kadana. Nekia nareko engka tahu mengaku matepe rifong Allahu Ta'ala. Nekia ternyata liwe sekekna makutu maseke madodo pasti dekana majepu ia naroriaseng bukti maka damak belei rwerek kadana. Narimakuanna naritu engka laloki berusaha taroi maega pasti dekata sesuai dengan kemampuata. Karena pastinya apa yang kita berikan itu, apa yang kita sedekahkan itu merupakan tanda keimanan kepada Allah. Tapak dupangangi fong Allahu Ta'ala tepeta. Nanapak dupangangi pammasena fong Allahu Ta'ala. Upakulingi tapak dupangangi fong Allahu Ta'ala tepeta. Nanapak dupangangi fong Allahu Ta'ala pammasena. Siaji selaku ia maneng. Ia tu pasti dekai duan rupa. Ia tu pasti dekai duan rupa. Engka pasti deka waji, engka pasti deka sunnah. Upakulingi, engka pasti deka waji, engka pasti deka sunnah. Naya ria senge pasti deka waji, ia naro seketa. Ia nato si ria senge pasti deka sunnah, ia naro pasti dekata, pak bereta, sumbangata dan sebagainya dan sebagainya. Nekia makadai rumusna de naria sengi ahli salat, de naria sengi pas sempajang, nareko sempajal 5 waktu mi bawan rijagai, nareko sempajal 5 waktu mi bawan rialitutui, nadek muna hagaga sempaja sunnata. Ia patu naria sengi ahli salat, ia patu naria sengi pas sempajang, nareko makesingi sempajal 5 waktu ta, nainapa ipacin rolai nasabak siagai egana sempaja sunnata. Makutoni ro ala bongenge nania akacuangenge. De naria sengi tomakacua.
de nariangga ki tomalabo risisi arajanna puange nareko seke tak mi bawan riak bage-bageang aga sabakna kewajibat tak memenya ro. Ia patu naria sengi tomakacoa, ia patu naria sengi tomalabo, nareko ipesu ile biriolo seketa, nainapa ipacin rolai, nasaba siagai egana pasi dekata. Nareko mesut ni wajie, na itarotoni maiga sunnae, insya Allah. Maka cuan itu nenya malabo ni turisese arajanna fongallahu ta'ala. Nekia siaji seleku ia maneng. Maka dai bicarana topan ritata. Ia tu pas sideka wajie. Dalam hal ini seketa si kesina itiwi ilok karya melee. Amelee pamatu matoroi nenia mak bagiangi ia seketa. Upakulingi ia tu pas sideka wajita. Ia tu seketa si kesina itiwi ilok karya melee. Amelee pamatu matoroi. Amele pamatu mak bagiangi ia seketa. Pada dasarnya boleh-boleh saja nareko idi mak bagian langsung seketa. Upakulingi pada dasarnya boleh-boleh saja idi riale mak bagian seketa. Tapi makede topan ritata nareko idi mak bagian langsung seketa. Ia naro riasan khilaful aula si sale malekbi tania ya roma lebih nareko idi mak bagian langsung seketa. Malekbi nareko seke itiwi ilok karya melee amelee pamatu mak bagi-bagiangi kepada golongan yang berhak menerima. Pertanyaan, aga sabak nananya roseketa malekbi itiwi ilok karya melee? Jawabannya setidaknya yang pertama nasuro memengi fongallahu ta'ala tiwi iseketa lo karya melee. Tege mon rebutinna rila lenna akoram marajai narampe fongallahu subhanahu wa ta'ala makeda engkar yaseng amile wal amilina alaiha benenge nasuro ki fongala ta'ala idi riale langsung mak bage-bageang iseketa mustahile narampe fongala ta'ala engkar yaseng amile nekia nasaba engkangena amile narampe fongala ta'ala rila lenna akorange. Maka itu merupakan isyarat. Ia tu seketa tapalalokui amelee. Ia tu seketa tatiwi ilokari amelee. Amelee pamatu mak bage-bageangi. Sekali lagi, aga sabat na naku amelee itiwi iaro seketa. Nasabak nasurume toki fongallahu ta'ala. Yang kedua, ia rotau matarimai seke. Isure rifongala ta'ala melo doangi tomas seke. Upakulingi. Ia roto matarimai seke isura rifongala ta'ala untuk melodoangi tomas seke. Maka de fongala ta'ala wasalli alaihim illodoangala lero tomas seke. Nekia kenyataan mak dupa. De nacet de iruntu engka siaji seleta nareko ipatarimaya langsung iseke jangankan nabacangan ipak doangan namu mat terima kasih enal lupa itu sehingga dengan demikian maka de topan ritata kuni romak jelo si kesin na seketa ipalalokui amelee nasabak nareko tatiwi ilokari amelee dipastikan nabacangan ipak doangan amelee. Yang ketiga as-sabarna naku amelee ritiwi iaro seketa nasabak nareko idi riale mak bageangi seketa idi riale loka mak bage-bageangi seketa biasana pertimbangata idi akasia singenna mitawe irita upakulingi iaro idi pertimbangata kuelo ki mak bere akasia singenna mi bawa tawe irita nareko yangga ikasiasi iwereni nareko idi mak bere langsungi berarti to kasia-sia mitu bawang iwere seke padahal rila lenna akoram marajai narampeangan ki fongallahu ta'ala engka arua kelompok engka arua golongan berhak matarima seke sehingga dengan demikian nareko idi riale mimak bagiangi seketa berarti se dimitu golongan ipatarimanya seke lalu pertanyaan maganiahe pitue golongan lengi padahal berhak mana matarima seke narima kuana naritu sekali lagi si kesina
ia tu seketa tatiwi illok karya melee sekalipun wet di muana reko idik mak berial langsungi selama berhak mua ya Roma terima, tetapi tania ya Roma lebih na reko idik mak bagian langsungi seketa. Tentu elok ki tu suku ibadata, elok ki suku pakasiwiata, elok ki suku seketa narima kuana naritu tatiwi illo karya melee amelee pamatu mak bagi-bagiang inenya matro iaro seketa. Adapun nareko elok ki mak bere lori siaji seleta, nareko engka bali bolata elok ribere sewa-sewa kuniro itaro imaega pasti dekata ajak na seketa riak bagai-bagian langsung nekia pasti dekata tataro maega nasabak nareko seketa mi bawan riak bagai-bagian si puega igana seketa riak bagai-bagian de nariangga kito makacua risese arajan na fuangi aga sabakna nasabak kewajibat tak memanyaro narima kuana naritu siaji seleku yamana mamuare nasa genayangi atitta fong Allah subhanahu wa ta'ala na weddingi ipak baraka waramparata rigau engkana engka kipak keguna ya waramparangi situru na puelo fong Allah subhanahu wa ta'ala ututu ina sabak dua werekada ajak tata jengi aleta sogi napa elo ki masideka ajak tata jengi aleta sogi napa elo ki masideka nekia asideka lalo ki barak kuaga na werengi dalle maega puange mana kusamalun min sadaka de nakura waramparangi gara-gara asidekangeng de gaga tau ripakasia siri puange gara-gara magala imasideka bahkan sebalik nami biasa irita engka siaji seleta menrek dalle na gara-gara mati nulu imasideka. Werek kada kedua sebagai penutup ia naritu ajak na amegangen nami bawa waramparange isapa nekia tasapa lalo ibarakae nasaba ia tu ade cengenge dek naku amegangen na waramparange nonroi nekia ia tu ade cengenge kui barakae monro namutu maega warampara kude nak baraka dek to gaga de cena nekia namu makura mi waramparang tapi nareko engka barakana insyaallah mega totu decena la khaira fi malil la yuzakka de gaga ade cengenna warampara de enari pasuk sekena mudah-mudahan na inringi fong Allah Ta'ala untuk si mata engkau pakasingi wiseketa naritari mega pasti dekata nanapak barakai atu-atu ngeta fong Allah Subhanahu wa Ta'ala lino latu akhira. Sekira demikian Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.